Bago lang nimo giwali nga ang Dios mao ay nagtukod og simbahan. San Mateo 16:18. Si Kristo mismo ang Dios nga gipadala mao ay nagtukod og simbahan. Okay, uyon siya. Ang unang pangutana, nganong nagtukod pa magagimo nga nagtukod naman ang Dios? Wala man ko magkumpetensya kay naibaw man kung nagtukod na sa Jerusalem. Pero tungod kay dili man pwede nga dito ra sa Jerusalem. Kanang mga lugar nga naanay branch na niya. oh branch. Kay dinyo man nga ako ang punuan ingon si Kristo, kamo ang mga sanga. So branches. Kung tinuod nga branch ang imuha, kinsa may gikas Jerusalem nga nitudlo nimo aron magtukod ka? Branch ko kaya naman ganyan. Di man gyud nimo matudlo ang tao kinsa kay bisan gani ang yawa nagdala mag Biblia. Ha? Wala yung katulad na Diri sa Panabo, wala taga Jerusalem nga nakaabot dinhi. Kun dili ang Biblia kabubuton sa Ginoo nga mukaylap sa tibuok kalibutan unya dawaton sa mga taong nitoo. Roma 16:26. Kabubuton sa Ginoo mukaylap ang iyang mensahe. Murag naklaro na gyud iyang bakak. Nga naman, ang Dios nagtukod. Unya gipangutanan nako nganong nagtukod kag imo nga nagtukod naman ang Dios. Wa man siya tubag. Wala may tubag. Ingon man siya nga ikaylap ra. Unay nagpakaylap, kinsa may niabot nimo aron magtudlo nimo. Kay kun miingon ka nga ang Biblia niabot sa inyo, nilupad din ang Biblia sa inyong balay. Una, nasakpan naman ka. Sunod nga pangutana, ningon ka nga dili ta mo adto og history books. Wa ba ka masayod nga ang Biblia nagisgot nga magbasa pud ka history books? Sayod ka wala. Nagisgot man og history pero history nga gikan sa Ginoo. Dili tong history nga gikan sa tao kay pwede man tumamali. Para ko daning history sa Pilipinas nga panahon Marcos. O di ba daghan nag komentaryo nga mali kay itong kasaysayan nga nahimong hero si Aquino. O namali. So pwede mamali ng mga binuhat og tao nga history. Pero kaning Biblia history man eh. So basa kag history nga maong Bible. So uyo nakakaron nga pwede nang ta mo basa history. Oh, pero kanang Bible kay history man ni pod. Dili gawas sa Biblia. Dili. Ang ing Biblia may niingon nga magbasa tag history nga dili sa Biblia. So mo yun nakakaroon nga ang Diyos nagtugot og history nga wala sa Biblia. O yun ka dili. Sa eskwelahan pwede. Pwede. Sa eskwelahan pwede ka mong basa. Pero sa simbahan ayaw na gamita diri sa simbahan kay pulong ragot sa Dios. Akong pamatudan nga ang Diyos nagsugo og magbasa tag history. Sa Job 8:8 king protestante nga Biblia nga version, mabasa nato. Read the history books and see. Read the history books and see. Kung sa ingon sa Dios, basahan ninyo ang kasaysayan og tan-awa. For we were born but yesterday, and now so little. Our days here on earth are in transient shadows. Kung sa ingon sa Ginoo, nga ang atong pandiri sa yuta, mabura, busa, tanawa ninyong kasaysayan, wa man ingong Biblia. Nga naman, kay ang kasaysayan sa kalibutan may patanaw. O yun nakakaroon nga ang Diyos ningon, nga naay kasaysayan nga gawa sa Biblia. Kay ang atong kinabuhi, mabura, kinanglan mo tanaw at kasaysayan. So asa may tinood? Ang imong pag-ingon nga walay kasaysayan, gawa sa Biblia, o ang atong gibasa karon nga naay kasaysayan gawa sa Biblia. Asa tinood? Ikaw ug ang Biblia. Maipod ka mo lubag-lubag, no? Wa ko maingon nga dili pa mo dawat ka ng kasaysayan. Duha ka matang sa kasaysayan nga iya sa Dios o kanang kasaysayan nga iya sa tao. Arita sa kasaysayan nga iya sa Dios. Una, Brad. Oh. Okay. So, klaro na yan tubag, klaro na nga naipit. Mo surrender na siya, mulakaw na siya. Mga igsoon, rimatal na po rin ako kay, siyempre, niwali man siya og atake sa pagtulunan sa Katoliko. Ingon niya nga, dili ko na mo adto kasaysayan. Gibasa na ko sa Job 8:8, nga niingon gid ang Dios nga tanawa og basaha ang kasaysayan. Nga naman, tungod kay mubura ang atong panahon diri sa yuta. Muna nga, naay kasaysayan ang katawhan sa Dios. Naay kasaysayan ang kadanasod. Naay kasaysayan ng matag tao. Busa, apil na sa kamatuoran sa Ginoo ang maong mga kasaysayan. Sa iyo pang giingon ni Pastor Lito nga Biblia ra jud. O kanang pag-ingon nga Biblia ra jud, wala gid na sa Biblia. Og sa diyang gipangutanan nato siya, nganong nagtukod pa siya og simbahan, nga nagtukod na sa Kristo, niingon siya branch ko no.
Di pangutanan ako, kinsa may nagtudlo nimo gikas Jerusalem. Siya ang Biblia. Nilupad ang Biblia nga ato sa balay. Aron nanudlo siya. Kusa erong nga puna, isamot kadakpan kining mga mini nga mga sulpot. Ayaw sa bakit mangutana pa ko. Wala pa daw mo magpangutana di ay. Mga igsoon ha, klaro kayo. Si Kristo ra gyud ang gisugo sa amahan nga magtukod og simbahan. Kusa kanang nagtukod nga lain. Unsa giingon sa Biblia? Buhat kapitulo 3 bersikulo 14. O kining mga magtutukod nakikaaway kang Kristo. Unsa dito silito nga magtutukod? Nakikaaway kang Kristo. Ha? Kini di ay magtutukod og mga simbahan, mga sulpot nga mga pundok, mga nakikaaway ni Kristo. Kinsa man ni sila? Si Manalo, si Kibuloy, si Soriano, si Gilias, si Ellen G. White, si Miller sa Seventh ni Adventist, si John Smith sa Baptist, si Joseph Smith, ang Mormons, mga nakikaaway ni silang tanan kang Kristo. Busa, sayop ang ilang mga doktrina at pagtilunan. Kay kini day sila mga kaaway sa Dios. Mao ni ang atong gibasa karon nga puna. O ni surrender na mga atong kalaban. Salamat kayo kay wa man gid kaya ang mga bakak sa kamatuoran.